لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस 20वें पारे में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ सीखेंगे और हमारा मेन टॉपिक जो इस पारे का है वो ये है कि जब इंसान का दिल मुस्तरब होता है, परेशान होता है, उस पे परेशानी आती है, तो उस वक्त उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कैसे दुआ मांगनी है वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखा दिया कि कैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आजिज़ी से दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जो किस्से हम पढ़ेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने कितनी दफा पढ़ा कि किस तरह से वो तो एक बादशाह के घर, फिरौन के घर पे बड़े हुए थे ना, और ऐशो इशरत से बड़े हुए थे, और उनसे जब कत्ले खता होती है तो किस तरह से बेसरो सामान वो घर से कोई तैयारी करके तो नहीं निकले थे, और किसी कैसे वो मदियन की तरफ चले जाते हैं, और रास्ते का आप सोचें कि कुछ खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई चीज उनके साथ नहीं है, इतना लंबा सफर करके वो मदियन जाते हैं, और वहां पे जाके जब वो दो लड़कियों को देखते हैं, उनकी वो हेल्प करते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है, और किस तरह से वो जिस वक्त बेचैन होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उनकी दुआएं पूरी करते हैं। और इसी तरह से हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वाकया पढ़ा था कि जब उनमें परेशानी आती थी, वो स्पेशली जब हमने ताइफ का वाकया पढ़ा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे मुश्किल तरीन वो वक्त था। तो किस तरह से उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक टेस्ट होता है बंदे का कि जब वो मुश्किल से मुश्किल हालात में आता है तो उस वक्त उसका ईमान कैसे होता है, क्योंकि वही वक्त होता है जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़ के दूसरे वसीले ढूंढना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अक्सर ये हो जाता है कि जब कभी ऐसी बीमारी अल्लाह ना करे किसी पे आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल वक्त आता है ना कि जब डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं जी अब थोड़ा सा वक्त है, अब आप घर ले जाएं, और कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है ना, फिर उसके बाद इतना बुरा टेस्ट ये होता है कि जहां भी फिर ये होता है कि कहीं पे जो भी उम्मीद दिलाता है ना, बंदा पागलों की तरह उसके पीछे लग जाता है और वही इम्तिहान में फंस जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। हम देखेंगे कि इस पारा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब 20th पारे का आगाज होता है आयत नंबर 60 से कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कि भला किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, और बरसाया तुम्हारे लिए आसमान से पानी, फिर उगाए हमने इससे बागात रौनक वाले। ना था ये तुम्हारे बस में कि तुम उगाते इनके दरख्तों को, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, बल्कि ये लोग रास्ते से हट रहे हैं। भला किसने बनाया जमीन को करारगाह, और बनाई उसके बीच नहरें, और बनाए उसके लिए पहाड़, और बनाई दो दरियाओं के बीच ओट, तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, बल्कि इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि भला कौन कबूल करता है बेकरार की इल्तिजा। बहुत प्यारी दुआ है कि अम्मा युजीबुल मुफ्तरा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू। देखिए इस दुआ पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अम्मा युजीबुल मुफ्तरा इज़ा दाअहु, कि कौन है भला जो बेकरार की इल्तिजा सुनता है जब वो पुकारता है किसको, उसको, दाअहु, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है। और शर्त यह है कि पुकारना अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। ये नहीं है कि अगर किसी के ऊपर कभी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो उस वक्त वो किसी पीर के पास, किसी कब्र वाले के पास, या किसी के पास जाके अपनी हाजत पूरी कराने की कोशिश करे। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मुस्तर दिल है ना, उसकी दुआ उस वक्त कौन पूरी करता है, जब वो दुआ करता है उससे, वही है जो उसकी दुआ पूरी करता है। जब वो पुकारता है उसको, वो दूर करता है तकलीफ को, और बनाता है तुमको जानशीन जमीन में। तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। बहुत कम है जो तुम में से इस बात को समझते हैं। भला कौन है जो रास्ता दिखाता है तुम्हें अंधेरों में,
خشکی اور سمندر کے، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے اپنی رحمت کے؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ کہہ دو کہ پیش کرو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے غائب اس کے سوائے اللہ کے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ گم ہو چکا ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ یہ شک میں ہے اس کی طرف سے، بلکہ یہ اس سے بھی اندھے ہو رہے ہیں۔ اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ دیکھیں وہی سوال بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں یہ شک تھا کہ دوبارہ سے ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں یہ شک نہیں ہے، ہمیں آخرت کا یقین ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس بات کا واقعی یقین ہے کہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us every ایک ایک لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم جو عمل اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے؟ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، اگر ہمیں یہ بات کا یقین ہو جائے تو ہمارے عمل ایسے نہ رہیں جیسے ہمارے عمل ہیں۔ اور آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ ہوتا رہا ہم سے وعدہ یہ، ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس سے پہلے، نہیں یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام مجرموں کا۔ اور آیت نمبر 70، اور نہ غم کرنا ان پر اور نہ ہونا تنگی میں اس سے جو چالیں یہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم ہو سچوں میں۔ کہہ دو شاید کہ آ پہنچا ہو نزدیک تمہارے کچھ اس میں سے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور یقیناً تیرا رب فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے سینے، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں مگر ہے ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 75، اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں مگر ہے ایک کتاب میں جو روشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے کسی طرح سے، کیونکہ اتنا ڈر لگتا ہے کہ اتنی بینہ آیات ہمارے سامنے اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں یہ جن میں اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔ تو بھروسہ رکھ اللہ پر، بلا شبہ تو حق کے مبین پر ہے۔ اور آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہ ہی سنا سکتا ہے بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ مڑ جائیں پیٹ پھیر کر، اور نہ تو راستہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں سنا سکتا تو مگر اس کو جو ایمان لائے ہماری آیات پر، نہیں سنا سکتا تو ان کو مگر جو ایمان لائے ہماری آیات پر، بس وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب واقع ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ جانور ہے جو قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں آتا ہے، جسے دعوت الارض کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اور آیت نمبر 83، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلا دیا تھا میری آیات کو، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے اس کا علم سے، تو کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اور آیت نمبر 85، اور واقعہ ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں اس سبب کے جو ظلم جو وہ کیا کرتے تھے تو وہ بول نہ سکیں گے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بنایا ہے ہم نے رات کو تاکہ آرام کرے، اس میں اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 87 میں، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو گھبرا اٹھے گا جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں مگر وہ جسے چاہے اللہ، اور سب چلے آئیں گے اس کے پاس عاجز ہو کر۔ اور آیت نمبر 88، اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو تو خیال ہوگا تجھے ان کے بارے میں کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چلیں گے جیسے چلتے ہیں بادل،
कारीगरी है अल्लाह की जिसने खूब बनाया हर चीज को, बेशक वो बखबर है इससे जो तुम करते हो। आयत नंबर 89 कि जो लेके आएगा नेकी तो उसके लिए बेहतर अजर है उससे, और वो घबराहट से उस दिन की महफूज होंगे। और जो लेके आएगा बुराई तो ऊंधे किए जाएंगे उनके मुंह दोजख में। क्या नहीं बदला मिल रहा है तुमको मगर वही जो तुम किया करते थे। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, दर हकीकत मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इबादत करूं रब की इस शहर के जिसने मोहतरम बनाया है उसको और उसी की है हर चीज, और मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं रहूं फरमाबरदारों में से। और आयत नंबर 92, और ये कि पढ़ कर सुना दूं कुरान, तो जो हदायत इख्तियार करता है तो बस वो हदायत इख्तियार करता है अपने ही लिए, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि सिर्फ मैं खबरदार करने वाला हूँ। और आयत नंबर 93 जो इस सूरा की आखिरी आया है, और कह दो कि शुक्र है रब का, वो अनकरीब दिखाएगा तुमको अपनी निशानियां तो तुम उनको पहचान लोगे, और नहीं है तेरा रब बेखबर इससे जो तुम करते हो। अंडरलाइन कीजिए इस बात को कि अल्लाह बेखबर नहीं है जो कुछ हम करते हैं। देखिए ये बात हम कितनी दफा पढ़ रहे हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं बेखबर नहीं हूँ उससे जो तुम करते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम अमल ऐसे कर दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा वाले हों, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। और अब शुरू करते हैं इंशाअल्लाह हम सूरत अल कसस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सीन मीम हरूफ मुकत्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। और तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, और ये आयात हैं किताब रोशन की। सुनाते हैं हम तुम्हें कुछ हालात मूसा और फिरौन के हक के साथ इन लोगों के लिए जो ईमान लाए। बेशक फिरौन सरकशी कर रहा था जमीन में, और उसने बांट रखा था वहां के बशिंदों को गुरोहों में। कमजोर कर दिया था उसने एक गुरोह को उनमें से कि जबा कर डालता था उनके बेटों को और जिंदा रहने देता था उनकी लड़कियों को। बेशक वो था मुफसदों में से। अब देखिए कि ये अहले किताब के लिए कितना मुश्किल वक्त था और कितना बड़ा इम्तिहान था कि फिरौन ने ये हुक्म दे दिया कि इनके बेटों को जबा कर दिया जाए और इनकी बेटियों को जिंदा रखा जाए। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो फिर आप देखिएगा कि उस माँ का क्या हाल होता है, कि किस तरह से वो अपने बच्चे को संभालती है और किस तरह से वो अपने बच्चे को छुपा के रखती है, और फिर वही माँ किस तरह से समंदर की लहरों के सुपुर्द कर देती है। तो इंशाल्लाह आज हम ये वाकया भी पढ़ेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में, और हम चाहते थे कि एहसान करे उन लोगों पर जो कमजोर कर दिए गए थे जमीन में, और बनाए उनको पेशवा और बनाए उन्हें मुल्क का वारिस, और इक्तदार दे उनको जमीन में, और दिखा दे फिरौन और हामान और उनके लश्कर को उन कमजोरों के हाथों से वो कुछ जिससे वो डरते थे। और आयत नंबर 7, और हमने वही भेजी मूसा की माँ की तरफ कि उसको दूध पिला, फिर जब तुझको खौफ पैदा हो उसके बारे में तो उसे डाल दे दरिया में। अब कैन यू इमेजिन कि एक माँ को ये बताया जा रहा है कि अगर तुझे खौफ होगा कि सिपाही आ रहे हैं देखने तो अपने बच्चों को दरिया में डाल देना, और ना खौफ कर और ना रंज कर, यकीनन हम उसको वापस पहुंचा देंगे तेरी तरफ और बना देंगे उसे रसूलों में से। सो उठा लिया उसको फिरौन के घर वालों ने ताकि हो जाए वो उनके लिए दुश्मन और मोजिब गम। बेशक फिरौन और हामान और उसके लश्कर थे गलती पर। और कहा फिरौन की बीवी ने कि ये ठंडक है आंखों की मेरी और तेरी, ना कत्ल कर इसको, शायद कि ये फायदा पहुंचाए हमें या हम बना लें इसे बेटा। और वो हकीकत से बेखबर थे, और हो गया दिल मूसा की माँ का बेकरार। अब देखें कि एक माँ का क्या हाल होगा जिस वक्त वो अपने बच्चे को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर रही है। इस कदर करीब था कि वो जाहिर कर देती उसको, अगर ना होता कि हम मजबूत कर देते इसके दिल को कि रहे वो ईमान वालों में। और कहा उसने उसकी बहन से, पीछे जा इसके, फिर देखती रह इससे दूर से, और उनको खबर ना थी और हमने रोक दिए थे उस पर दाइयों के दूध पहले से ही। तो कहा उसने, क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसे घर वालों को जो परवरिश करें इसकी तुम्हारे लिए और वो हो इसके खैर ख्वाह। अब यहाँ पे देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम तो एक छोटे से बच्चे थे ना। अब उन्होंने वहां जाके, अल्लाह की कुदरत है, वहां पे जाके उन्होंने इतना शोर डाला कि जितनी दाइयां बलाई दूध पिलाने के लिए उन्होंने किसी का दूध नहीं पिया। और आखिर में वो जो बहन उनकी किनारे किनारे जा रही थी उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा खानदान बताती हूँ जिसकी परवरिश कर सकता है और वो उसको दूध भी पिला सकता है। तो इसी बहाने से देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उसकी माँ की गोद में दे दिया। और आयत नंबर 13, तो वापस पहुंचा दिया हमने उसको उसकी माँ के पास ताकि ठंडी हो उसकी आंखें
اور نہ وہ غم کرے اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 14 کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور ہوگی اس کی نشو نما تو ہم نے عنایت کی اس کو حکمت اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 15 اور وہ داخل ہوا شہر میں ایسے وقت کہ غافل تھے اس کے رہنے والے، تو پایا اس نے وہاں دو شخص کے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ایک اس کی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو مدد طلب کی اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا مقابلے میں اس کے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مکہ مارا اس کو موسیٰ نے تو کام تمام کر دیا اس کا۔ کہا اس نے یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا کھلے طور پر۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، انہیں یہ لگا کہ بنی اسرائیل والے ویسے ہی مظلوم تھے اور ان پہ ظلم ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کا ساتھ دینے کے لیے جیسے اس نے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو علیحدہ کرنا چاہا، لیکن جب لڑائی ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا جو شخص تھا اس کو مکہ مارا، اور مکہ ایسا لگا کہ ادھر ہی وہ فوت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گیا کیونکہ قتل خطا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو قتل کر دے، لیکن وہ اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے وہاں سے۔ اور جب وہ دوسرا آدمی فوت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراً مدین کی طرف چلے گئے، اب کوئی ساز و سامان نہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، بس وہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ اور آگے یہی سٹوری ہم دیکھیں گے کہ اتنی پریشانی میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، سو معاف فرما دے مجھے، تو معاف کر دیا اس نے اس کو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی لیے میں بار بار جو آپ سے کہتی ہوں نا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان تک کے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں نا ان کو بھی وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، لیکن صرف کرنا کیا ہوگا کہ توبہ کر کے اس پہ جمنا ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب یہ جو مہربانی فرمائی ہے تو نے مجھ پر، تو ہرگز نہ میں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ آیت نمبر 18 پھر داخل ہوا صبح کے وقت شہر میں ڈرتا ہوا خطرہ بھامتا ہوا، تو پھر وہی شخص جس نے اس سے مدد مانگی تھی گزشتہ روز پکار رہا تھا اس کو، کہا اس سے موسیٰ نے بے شک تو گمراہ ہے کھلا ہوا۔ پھر جبکہ اس نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے اس کو جو دشمن تھا ان دونوں کا، وہ بول اٹھا اے موسیٰ کیا چاہتا ہے تو کہ مجھے قتل کر ڈالے جس طرح تو نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو کل؟ نہیں چاہتا تو مگر یہ کہ ہو جائے ظلم و ستم کرنے والا زمین میں، اور نہیں چاہتا تو کہ ہو جائے صلح کرانے والوں میں سے۔ اور آیا ایک شخص شہر کے پرلی طرف سے دوڑتا ہوا، بولا کہ اے موسیٰ بے شک اہل دربار مشورہ کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تجھ کو قتل کر ڈالیں، سو نکل جا یہاں سے، بے شک میں ہوں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے۔ تو نکل پڑا وہ وہاں سے ڈرتا ہوا خطرہ بھامتا ہوا، کہا اس نے میرے رب نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور جب رخ کیا اس نے مدین کی طرف تو کہا کہ اے میرے رب امید ہے مجھے کہ وہ دکھائے مجھے سیدھا راستہ۔ اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی کے مقام پر تو پایا وہاں پر ایک گروہ لوگوں کا پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، اور پایا ان کے ایک دو عورتیں روکے ہوئے ہیں اپنی بکریوں کو۔ کہا اس نے تم دونوں کو کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے جانوروں کو، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے۔ تو اس نے پانی پلا دیا بکریوں کو ان کے لیے، پھر چلا ایک سائے کی طرف، پھر کہنے لگا اے میرے رب ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو کچھ تو نازل فرمائے مجھ پر کوئی نعمت میں محتاج ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، اور وہ دعا کرے کہ یا رب العالمین جو کچھ بھی، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا، کہ میں ہر چیز کے لیے محتاج ہوں میری مدد کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم کے ساتھ کہنے لگی بے شک میرا باپ بلاتا ہے تجھ کو تاکہ دے تجھ کو اجرت اس کی جو تو نے پلایا پانی ہمارے لیے۔ پھر جب وہ آیا اس کے پاس اور بیان کیا اس نے تمام ماجرا، تو کہا اس نے کہ نہ کچھ خوف کر بچ نکل آیا ہے تو ظالم لوگوں سے۔ بولی ان دونوں میں سے ایک اے میرے باپ ملازم رکھ لے اس کو، بے شک بہتر ہے وہ جس کو تو ملازم رکھے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ کہا اس نے کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے نکاح کر دوں ایک سے اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے، اس شرط پر کہ ملازمت کر تو میری 8 برس، پھر اگر پوری کر دے 10 تو یہ تیری طرف سے ہے، اور نہیں چاہتا میں کہ تکلیف میں ڈالوں تجھ کو، تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام
बिल्कुल बेआरो मददगार वहां पे बैठे हुए हैं, और पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका इंतजाम कर दिया कि बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गया, सब कुछ, उनको जॉब भी वहां पे मिल गई। और आयत नंबर 28 कहा उसने, ये तय हुआ मेरे और तेरे दरमियान दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं, तो ना हो कोई ज्यादती मेरे ऊपर, और अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं उस पर गवाह है। और आयत नंबर 29, फिर जब पूरी कर दी मूसा ने मुद्दत और चला वो अपने घर वालों के साथ, तो दिखाई दी उसे तूर की जानिब एक आग। कहा उसने अपने घर वालों से कि तुम यहाँ ठहरो, यकीनन मुझे नजर आती है आग, शायद मैं लाऊं वहां से कुछ खबर या अंगारा आग का, ताकि तुम आग तापो। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो जब वो पहुंचा उसके पास, आवाज दी गई इसे किनारे से मैदान के दाईं जानिब के एक खित्ते से जो बरकत वाला है, एक दरख्त से, कि ए मूसा, बेशक ये मैं हूँ अल्लाह, रब तमाम जहानों का। अब सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए हैं और वहां पे उनको आवाज आ रही है कि मैं रब हूँ तमाम जहानों का, और ये कि डाल दे अपनी लाठी। सो जब उसने देखा उसको कि वो हरकत कर रही है, गोया कि वो है सांप, तो वो लौटा पीठ फेर कर और ना देखा पीछे मुड़कर, ए मूसा आगे आ और मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि उनकी लाठी जो है वो सांप बन गई है, तो वहां से एकदम से उन्होंने दौड़ लगाई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन पुकारा कि ए मूसा आगे आ, मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। डाल अपना हाथ अपने गिरेबान में, निकल आएगा वो सफेद रोशन होकर बगैर किसी ऐप के, और मिला ले अपनी तरफ अपने बाजू खौफ दूर करने की गर्ज से। बस ये दो निशानी है तेरे रब की तरफ से फिरौन के लिए और इसके दरबारियों के लिए, बेशक वो है नाफरमान लोगों में। कहा उसने, मेरे रब, यकीनन मैंने कत्ल किया है उनमें से एक शख्स को, सो मुझे खौफ है कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून जो ज्यादा फसी है मुझसे जुबान के लिहाज से, तो भेज उसको मेरे साथ मददगार बनाकर कि वो मेरी तस्दीक करे, यकीनन मुझे खौफ है कि वो मेरी तकसीब करेंगे। इरशाद हुआ, हम मजबूत करेंगे तेरे बाजू तेरे भाई से, और हम अता करेंगे तुम दोनों को गलबा, तो ना पहुंच सकेंगे वो तुम तक हमारी निशानियों के सबब, तुम दोनों और वो जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। जब आया उनके पास मूसा हमारी खुली निशानियों के साथ, तो वो कहने लगे, नहीं है ये मगर जादू घड़ा हुआ, और नहीं सुनी हमने ये बातें अपने बाप दादों में अगले वक्तों के। और कहा मूसा ने, मेरा रब खूब जानता है इसको जो लाया है हदायत उसकी तरफ से, और कौन है वो जिसके लिए होगा आकबत का घर, बेशक नहीं कामयाब होंगे जालिम। कहा फिरौन ने, ए अहले दरबार, नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए कोई माबूद सवाए मेरे, सो आग दहका मेरे लिए, ए हमान गारे की ईंटें पकाने को, फिर बना मेरे लिए एक महल, ताकि मैं देख लूं मूसा के खुदा की तरफ, और बेशक मैं समझता हूँ उसे झूठों में। और गुरूर किया उसने और उसके लश्कर ने जमीन में नाहक, और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ नहीं लौट कर आएंगे, तो पकड़ लिया हमने उसे और उसके लश्कर को, फिर फेंक दिया हमने उन्हें समंदर में, सो देख लो कि कैसा हुआ अंजाम जालिमों का। और आयत नंबर 41, और हमने बनाया था उनको पेशवा, वो बुलाते थे दोजख की तरफ, और क्यामत के दिन उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, और लगा दी हमने उनके पीछे इस दुनिया में लानत, और क्यामत के दिन वो होंगे बदहालों में। और आयत नंबर 43, और यकीनन हमने दी थी मूसा को किताब इसके बाद कि हलाक कर चुके थे हम पहली उम्मतों को, जो बसीरतें थी लोगों के लिए और हदायत और रहमत, ताकि वो नसीहत हासिल कर रहे। और आयत नंबर 44, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, और नहीं थे तुम तूर के मगरबी जानिब जब भेजा था हमने मूसा की तरफ हुक्म, और ना थे तुम मुशाहिदा करने वालों में। आयत नंबर 45, फिर हमने पैदा की कई उम्मतें, फिर गुजर गई उन पर एक लंबी मुद्दत, और ना थे तुम रहने वाले मदियन लोगों के दरमियान कि पढ़कर सुनाते उनको हमारी आयतें, बल्कि हम ही भेजने वाले थे रसूल बनाकर। आयत नंबर 46, और नहीं थे तुम तूर की जानिब जब पुकारा था हमने, बल्कि रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम खबरदार करो उन लोगों को, नहीं आया जिनके पास कोई खबरदार करने वाला तुमसे पहले, ताकि वो नसीहत हासिल करे। और आयत नंबर 47, और अगर ऐसा ना हो कि वाकया हो उन पर कोई मुसीबत बसबब उन अमाल के जो आगे भेज चुके हैं उनके हाथ, तो ये कहने लगे कि हमारे रब क्यों ना भेजा तूने हमारी तरफ कोई रसूल, कि हम पैरवी करते तेरी आयतों की और हो जाते हम ईमान लाने वालों में। फिर जब आ पहुंचा उनके पास हक हमारी तरफ से, तो कहने लगे कि क्यों नहीं दिया गया उसको वैसा ही जो कुछ दिया गया था मूसा को, क्या नहीं ये कुफर कर चुके हैं इसका जो दिया गया था मूसा को पहले। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुआफिक, और बोले कि बेशक हम सब से मुनकर हैं
کہہ دو کہ لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو ان دونوں سے، تاکہ میں بھی پیروی کروں اس کی اگر تم ہو سچوں میں۔ پھر اگر نہ قبول کرے یہ تمہاری بات تو جان لو کہ صرف یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون ہوگا زیادہ گمراہ اس سے جو پیچھے چلے اپنی خواہشات کے چھوڑ کر اللہ کی ہدایت۔ غور کیجیے اس آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے۔ تو سب آج اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، اور یقیناً ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں ان کے پاس ہدایت کی بات تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 52، وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب اس سے پہلے وہی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم اس پر، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دگنا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ دور کرتے رہے بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہو تم پر، اور نہیں چاہتے ہم جاہلوں کو، بلا شبہ نہیں ہدایت دے سکتے تم جس کو چاہو، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ اگر پیروی کرے ہم ہدایت کی تمہارے ساتھ تو اچک لیے جائیں ہم اپنی سرزمین سے، اور کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو حرم میں جو امن والا ہے، پہنچائے جاتے ہیں جہاں میوے ہر طرح کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے بستیاں جو اترا رہی تھیں اپنی معیشت پر، سو یہ ہے ان کے مکانات، نہیں ہوئے جو ان کے بعد آباد مگر بہت کم، اور ہوئے ہم ان کے وارث۔ اور نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کرتا بستیوں کو جب تک کہ نہ بھیج دے ان بڑے شہروں میں رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی چیز سو متاع ہے دنیا کی زندگی کی اور اسی کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور آیت نمبر 61، تو جس سے وعدہ کیا ہم نے ایک اچھا وعدہ پس وہ اسے حاصل کرنے والا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جس کو ہم نے دیا ہو ساز و سامان دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن ان میں سے ہو جو حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن پکارے گا وہ ان کو پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ آیت نمبر 63، کہیں گے وہ ثابت ہو چکا ہوگا جن پر حکم ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، بیزار ہوتے ہیں ہم تیری طرف متوجہ ہو کر، نہیں کرتے تھے یہ ہماری عبادت، اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، سو وہ پکاریں گے ان کو تو نہ جواب دے سکیں گے وہ ان کو، اور دیکھ لیں گے عذاب کو تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پہ ہوتے۔ اور آیت نمبر 65، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، تو نہ سوجیں گی ان کو کوئی باتیں اس دن، پھر وہ نہ آپس میں کچھ پوچھ سکیں گے۔ سو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے فلاح پانے والوں میں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، نہیں ہے اس کے پاس کوئی اختیار، پاک ہے اللہ اور بالا تر اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی ہے تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا ہے حکم اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر رات ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، تو کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر دن ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کو کہ سکون حاصل کرو تم اس میں، کیا نہیں تم دیکھتے ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس میں فضل اللہ کا، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 74، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے،
थे, और निकाल लाएंगे हम हर उम्मत में से एक गिरोह, फिर कहेंगे हम कि पेश करो अपनी दलील, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है, और जाता रहेगा उनसे जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे। बिलाशुबा कारून था मूसा की कौम में से, सो सरकशी की उसने उन पर, और दिए थे हमने उसको खजाने इतने कि उनकी कुंजियां भारी होती एक कुव्वत वाली जमात पर। जब कहा उससे उसकी कौम ने कि मत अतरा, यकीनन अल्लाह नहीं पसंद करता अतराने वालों को, और तलब कर इसमें से जो अता फरमाया है तुझको अल्लाह ने आखिरत का घर, और ना भुला अपना हिस्सा दुनिया में से, और भलाई का जैसी भलाई की है अल्लाह ने तुझसे, और ना तालिब फसाद हो मुल्क में, यकीनन अल्लाह नहीं दोस्त रखता फसाद करने वालों को। उसने कहा कि दर हकीकत दिया गया है ये मुझे इस इल्म की बना पर जो मेरे पास है, और क्या नहीं इसको मालूम था कि अल्लाह हलाक कर चुका है इससे पहले कितनी कौमें, और वो जो थी ज्यादा उनसे कुव्वत में और अक्सर जमीयत में भी, तो पूछा जाएगा उनके गुनाहों के बारे में मुजरिमों से। तो निकला अपनी कौम के सामने बड़ी आराइश से, कहने लगा वो लोग जो तालिब थे दुनिया की जिंदगी के, काश हमें मिले ऐसा ही जैसा दिया गया है कारून को, बेशक वो तो बड़े नसीब वाला है। और कहने लगे वो लोग जिनको दिया गया था इल्म कि अफसोस तुम पर, अल्लाह का सवाब कहीं बेहतर है इसके लिए जो ईमान लाया और किए उसने नेक अमल, और नहीं ये मिलता मगर सब्र करने वालों को। बस धंसा दिया हमने उसको और उसके घर को जमीन में, तो ना हो सकी उसके लिए कोई जमात जो मदद करती उसकी अल्लाह के सिवा, और ना हुआ वो बदला लेने वालों में। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है कि कारून पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी रहमतें थी। इतना बड़ा खजाना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको दिया था कि पूरा लश्कर उसकी चाबियां लेके पीछे जाता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको जो सजा दी कि वो जमीन में धंसा दिया गया, उसकी वजह क्या थी कि वो तकब्बर करता था, उसने शो ऑफ करता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी वजह से उसको जो सजा दी है, तो आज हम अपने आप को यहाँ पे चेक करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो तकब्बर करता है ना वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और सुबह को वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे उसके रुतबे की कि कल तक कहने लगे कि हाय अफसोस, अल्लाह फराख कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और अगर ना ये कि एहसान करता अल्लाह हम पर तो हमें भी धनसा देता। हाय अफसोस के नहीं फला पाते कुफर करने वाले। वही लोग जो कल उससे इम्प्रेस हो रहे थे उसकी दौलत से, उसके शान शौकत से, आज वही लोग जब उन्होंने देखा उसकी सजा को तो कहने लगे कि नहीं फला पाते कुफर करने वाले। और आयत नंबर 83 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये आखिरत का घर है, तैयार करते हैं हम इसे उन लोगों के लिए जो नहीं इरादा रखते बड़ाई का जमीन में और ना ही फसाद का, और नेक अंजाम तकवा इख्तियार करने वालों के लिए है। और जो आया नेकी के साथ सो उसके लिए है सिला बेहतर उससे, और जो आया बुराई के साथ तो नहीं बदला मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने काम किए बुराइयों के मगर वही जो वो करते रहे हैं। यकीनन वो जिसने लाजिम किया है तुम पर कुरान, वो जरूर पहुंचा देगा तुमको बेहतरीन अंजाम तक। कह दो कि मेरा रब खूब जानता है उसको जो आया हदायत लेकर, और उसको भी जो खुली गुमराही के साथ है। और ना थे तुम उम्मीद से कि नाजिल की जाती तुम पर किताब, मगर ये रहमत है तुम्हारे रब की, सो ना होना तुम हरगिज मददगार काफिरों के। और आयत नंबर 87, और ना रोक दे वो तुम्हें अल्लाह की आयतों से बाद इसके जब वो नाजिल हो चुकी तुम पर, और पुकारते रहो अपने रब को, और ना होना तुम हरगिज मुशरिकों में से। और आया नंबर 88 इस सूरह की आखिरी आया है, और ना पुकारना अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, हर चीज फना होने वाली है सवाए उसकी जात के, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल अनकबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, रब गौर से सुनिएगा इस आया को और बल्कि दिल पे लिख लीजिए कि क्या ख्याल किए हुए हैं ये लोग कि छोड़ दिए जाएंगे ये कहने से कि हम ईमान ले आए और वो नहीं आजमाए जाएंगे। और यकीनन हमने आजमाया था उनको जो इससे पहले थे ताकि जरूर मालूम कर ले अल्लाह उनको जो सच्चे हैं, और वो जरूर मालूम कर ले उनको जो झूठे हैं। क्या समझे हुए हैं वो लोग जो करते हैं बुरे काम कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे।
बुरा है जो फैसला वो करते हैं। जो उम्मीद रखता है मुलाकात की अल्लाह से, तो यकीनन अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और जो मेहनत करता है तो सिर्फ मेहनत करता है अपनी जात के लिए, बेशक अल्लाह बेनियाज है सारे जहान वालों से। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम जरूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को, और जरूर जजा देंगे हम उनको बहुत बेहतर इन अमाल की वजह से जो वो करते रहे हैं। कितनी खूबसूरत आयात हैं कि एक एक आया कंप्लीट मैसेज दे रही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हुक्म दिया हमने इंसानों को उसके वालिदैन के साथ नेक सलूक का, और अगर वो जोर डालें तुझ पर कि शरीक बनाए तू मेरे साथ उसको नहीं तुझे जिसका इल्म, तो ना अतात कर उनकी, मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर मैं जता दूंगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। और आयत नंबर 9, और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम जरूर दाखिल करेंगे उनको नेकों में। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर जब अज़ा दी गई उनको अल्लाह की राह में, तो समझा उन्होंने लोगों की अज़ा को जैसे अजाब अल्लाह का। और अगर पहुंचे मदद तुम्हारे रब की तरफ से, तो जरूर कहेंगे कि यकीनन थे हम तो तुम्हारे साथ, और क्या नहीं है अल्लाह वाकिफ इससे जो सीनों में है दुनिया वालों के। और जरूर मालूम करेगा अल्लाह उनको जो ईमान लाए, और वो जरूर मालूम करेगा मुनाफिकों को भी। इससे पता चलता है कि जो ईमान वाले हैं उनका भी इम्तिहान होगा, और जो मुनाफिक हैं उनका तो इम्तिहान होना ही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकि जाहिर कर दे कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आते हैं, कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है, तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी क्योंकि इम्तिहान जो देना है, लेकिन सिर्फ ये हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन परेशानियों से डील करने का तरीका सिखा देते हैं। उस इंसान में सब्र आ जाता है, उस इंसान में शुक्र आ जाता है, तो वो उन परेशानियों को आसानी से डील कर लेता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। और आयत नंबर 12, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उनमें से जो ईमान लाए कि इत्तबा करो हमारे तरीके की, और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, और नहीं वो उठाने वाले उनके गुनाहों में से कुछ भी, बेशक ये झूठे हैं, और ये जरूर उठाएंगे अपने बोझ और दूसरे बोझ अपने बोझों के साथ, और उनसे जरूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन उसके बारे में जो वो झूठ गढ़ते थे। और यहाँ पे कौन से वाले बोझ की बात हो रही है? अपना तो उठाएंगे ही, लेकिन उनकी वजह से, जैसे अगर कोई एक बुरा काम करता है तो पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप अगर कोई ऐसी गलत चीजें कर रहे होते हैं तो पीछे औलाद भी वही करती है, या कोई एक दोस्त ऐसा फैशन करती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, तो पीछे से दूसरी दोस्त भी करती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना सिर्फ वो अपने गुनाहों के बोझ उठाएंगे, बल्कि वो दूसरों के भी बोझ अपने ऊपर लादे होंगे। और बेशक भेजा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो वो रहा उनमें 1000 साल कम 50 साल, फिर आ पकड़ा उनको तूफान ने और वो जालिम थे। फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। देखिए, हम कितनी दफा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि कश्ती पे सवार हो जाओ, और फिर उनको बचा लिया गया। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान था। अब वो जो पीछे रह जाने वाले थे, वो उनके कोई दोस्त थे, उनके खानदान के लोग थे, और उनको ये पता था कि इतना बड़ा तूफान आएगा कि सब उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो किस कदर इस तराब में उसका वक्त होगा, किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हुए निकल रहे होंगे। और स्पेशली जब उनका बेटा एक पीछे रह जाता है और वो उसको पुकारते हैं कि आ जा कश्ती में, लेकिन वो नहीं बैठता, तो ये नूह अलैहिस्सलाम का भी कितना बड़ा इम्तिहान था ना। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। और इब्राहिम के जब कहा उसने अपनी कौम से कि इबादत करो अल्लाह की और डरो, और ये बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम समझ रखते हो, और दर हकीकत तुम पूछते हो सिवाय अल्लाह के बुतों को और घड़ते हो झूठ। बेशक वो जिनको तुम पूछते हो सिवाय अल्लाह के नहीं रखते वो इख्तियार तुमको रिस्क देने का। बस तलब करो अल्लाह ही के पास से रिस्क, और उसी की इबादत करो और शुक्र करो उसी का, उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम झुटलाते हो तो बेशक तकसीब कर चुकी हैं उम्मतें तुमसे पहले,
اور نہیں रसूल के जिम्मे मगर पहुंचा देना खोल खोल कर। क्या नहीं देखा उन्होंने कि किस तरह इब्तदा करता है अल्लाह खलकत की और फिर दोबारा से उठाएगा उन्हें। यकीनन अल्लाह के लिए ये आसान है। कह दो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि किस तरह इब्तदा की है उसने खलकत की, फिर अल्लाह ही पैदा करेगा जिंदगी दूसरी बार। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो अजाब देता है जिसे चाहता है और रहम करता है जिस पर चाहता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और आयत नंबर 22, और नहीं तुम इसको आजिज कर सकते जमीन में और ना ही आसमान में, और नहीं है तुम्हारा सवाए अल्लाह के कोई दोस्त और कोई मददगार। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से, वही लोग ना उम्मीद हो गए हैं मेरी रहमत से, और वही है जिनके लिए अजाब है दर्द देने वाला। तो ना था जवाब उसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि इसे मार डालो या जला दो, बस बचा लिया उसे अल्लाह ने आग से। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 25, और कहा इब्राहिम ने कि दर हकीकत जो तुम ले बैठे हो सवाए अल्लाह के बुतों को दोस्ती का जरिया तुम्हारे आपस के दरमियान दुनिया की जिंदगी में, फिर क्यामत के दिन इनकार कर देगा तुम में से हर एक दूसरे का और लानत भेजेगा एक दूसरे पर, और होगा तुम्हारा ठिकाना दोजख और ना होगा तुम्हारा कोई भी मददगार। बस ईमान लाया उस पर लूत और कहा उसने कि मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ, बेशक वो गालिब है हिकमत वाला है। और अता किया हमने उसको इसहाक और यकूब, और हमने रख दी उसकी औलाद में पैगंबरी और किताब, और अनायत किया हमने उसको इसका सिला दुनिया में, और यकीनन वो आखिरत में होगा नेक लोगों में। और लूत के जब कहा उसने अपनी कौम से कि बिलाशुबा तुम मुर्तकिब होते हो बेहयाई के, तुमसे पहले नहीं किया ऐसा किसी ने अहले आलम से। क्या तुम माइल होते हो मर्दों की तरफ और तुम मुर्तकिब होते हो अपनी मजलिसों में नापसंदीदा कामों के। तो ना था जवाब उसकी कौम का सिवाय इसके कि कहा उन्होंने तो ले आओ अल्लाह का अजाब अगर हो तुम सच्चों में। कहा उसने ए मेरे रब मुझे नुसरत अता फरमा इन लोगों पर जो मुफसिद है। और जब आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर तो कहने लगे यकीनन हम हलाक कर देने वाले हैं लोगों को इस बस्ती के, बेशक इसके रहने वाले जालिम है। कहा उसने कि बेशक इसमें लूत भी है। वो कहने लगे हमें मालूम है इसमें कौन है, हम जरूर बचा लेंगे उसको और उसके घर वालों को, सिर्फ उसकी बीवी के अलावा जो पीछे रहने वालों में से होगी। और जबकि आए हमारे फरिश्ते लूत के पास तो वो परेशान हुआ उनकी वजह से और तंग दिल हुआ उनसे जी में, और कहा उन्होंने कि ना कर कुछ खौफ और ना कर कुछ गम, यकीनन हम बचा लेंगे तुझको और तेरे घर वालों को, मगर तेरी बीवी के होगी वो पीछे रहने वालों में। और आयत नंबर 34 कि बेशक हम नाजिल करने वाले हैं रहने वालों पर इस बस्ती के अजाब आसमान से, इस सबब से कि ये बदकारी करते हैं, और यकीनन हमने छोड़ दी इसमें एक खुली निशानी उन लोगों के लिए जो समझने वाले हैं। और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को, तो कहा उसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की और उम्मीद रखो रोजे आखिरत की, और नहीं फिरो जमीन में फसादी बनकर। तो उन्होंने झुटलाया इसको, सो आ पकड़ा उनको जलजले ने, तो वो रह के अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए। और आद और समूद को हमने हलाक कर दिया, और यकीनन वाजे हैं तुम्हारे सामने उनके ठिकाने, और आरास्ता कर दिखाए उनके लिए शैतान ने उनके अमाल, तो रोक दिया उनको सीधे रास्ते से, हालांकि वो थे होशियार लोग। और आयत नंबर 39, और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया, और यकीनन आया था उनके पास मूसा खुली निशानियों के साथ, तो उन्होंने तकब्बर किया जमीन में, और ना थे वो हमसे आगे निकल जाने वाले। तो सबको पकड़ लिया हमने उनके गुनाहों के सबब। सो उनमें वो भी थे भेजी हमने जिन पर पत्थरों की बारिश, और उनमें वो भी थे कि आ पकड़ा जिनको चिंगाड़ने, और उनमें वो भी थे कि दंसा दिया हमने जिनको जमीन में, और उनमें वो भी थे जिनको गर्क कर दिया हमने। और ना ऐसा था अल्लाह के उन पर जुल्म करता, लेकिन वही थे जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। देखिए ये बात अक्सर मैं करती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे नहीं है। लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि अल्लाह अब ऐसे नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे कैसे। अब आप खुद देख लीजिए अल्लाह सुब्हान ताला की आयत को। और अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बना रखा है अल्लाह के सिवा दूसरों को कारसाज, ऐसी है जैसे मकड़ी कि वो बनाती है एक घर, और बेशक घरों से सबसे कमजोर घर मकड़ी का है।
کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر وہی جو اہل دانش ہے۔ اور آیت نمبر 44 اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس پارہ میں بہت سے سبق تھے، لیکن ایک سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار یہ کہہ دیا نا کہ دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تو آزمائے گا نا کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون بہترین صبر کرتا ہے، کون بہترین شکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے اور جیسے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا شروع ہو گئے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع ہو رہے ہیں، اسی وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمارے لو ونس ہیں وہ ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے اب سمجھ آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں توبہ کرتی ہوں اور اب میں اس پہ جم جاؤں گی، تو وہ جمتا ہے کہ نہیں۔ اور واللہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ واپس مڑ جاتے ہیں اس راستے کی طرف جہاں سے وہ چلے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب بھی ہم پہ کوئی امتحان آئے تو ہم وہ فیصلے کر سکے جو میرے اللہ کو پسند ہے، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، جس سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ میں صبر کی قوت دے دے تاکہ میں ان آزمائشوں سے آسانی سے نکل جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور آزماؤں گا، تمہارے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان کے نقصان سے۔ لیکن ایک خوشخبری کی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بشئی کا جو لفظ استعمال ہوا تھا نا، کہ کچھ لے کے، کچھ خوف دے کے، کچھ مال لے کے، کچھ صحت لے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساری صحت لے کے آزماؤں گا یا سارا مال لے کے آزماؤں گا۔ آزمائش آتی ہے لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ثابت قدم رہ جائیں تو اس کے بعد خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بھی بہت بلند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے اوپر کبھی ایسا وقت آتا ہے، کیونکہ وہ تو آئے گا ہی نا، اس دنیا میں ہے تو آزمائش تو آئے گی ہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔